ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақта рамазон. Аз ҳамин канал бо диққатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. Дар ҳафтаи навор бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз вазн 21-15 саршидагӣ то Toyota Camry ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 31 сомонӣ. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. ва дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нест, обуна шавед и дар видеои мо лайкро бигзоро. пас аз як рекламачаи хурдака мо видеонавором сар мекунем. дӯстони азиз, дар канали Тангиров Мухаммадалӣ конкурс рафтеса, марҳамат дроен дар каналаш обуна шавед. дар конкурс се мошин мебошад: Toyota Camry и Hyundai Sonata ва Mercedes сечка объёмная ки ҳар сешон документошон 1 сола мебошад. и боз як конверти 100 000 рубла, ду конверти 50 000 рубла, 25 конверти 10 000 рубла, 80 конверти 5 000 рубла мебошад. 10 телефони Galaxy A10, билет общий 1000 дона, приз 121 дона. нархи билет 3000 рубл мебошад. каналаш дар таги видео мебошад. марҳамат дароен ва каналша дастгирӣ кунед. ва мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшии худамон. якум мошини фурӯшии мо мебошад Seat Toledo ки соли бароишаш 1992 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар вахш. сӯзишвориш газ бензин, объём мотораш 2 литр, коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 12000 сомонӣ, ба рубл бигардонед 90000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтагие ки документош тамом шидагия, сурокош ва моторш инжектор мебошад. алишиам аст ба Nexi Daiwo ва 015 агар туғри бигира болои суметон гуфтагия. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes Sprinter ки соли бароишад 10000 сола дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Данғара. нархи мошин 85000 сомонӣ. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. сеюм Daewoo Leganza соли бароишаш 1998 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Бобоҷон Ғафуров. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём мотораш 1.8, коробка передачи механика. нархи мошин 15000 сомонӣ, ба рубл бигардонед 113000 рубл мешавад. ранги мошин мокри асфалтай, кузаш сидан. мошина гуфтае Texas Motors ҳастай, ҳамаи ҷош 100%. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra J дар кузофи универсал қарор дорад. соли бароишаш 1999 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём мотораш 1.8, коробка передачи автоматика. нархи мошин 37000 сомонӣ, ба рубл бигардонед 279000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷо 100%, ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, ва ҳуҷҷатош 1 сола мебошад. и алишиам аст ба Mercedes ё Volkswagen. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. панҷум
مرسدس اسپرینتر سالی برایش 2003 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهری دوشنبه. سوزش دیزل ابی و موتورش 2 لیتره، коробка передачش مکانیک میباشد. نرخ ماشین 70,000 سومونی. ماشین گفته که موتور коробка задний ماستش همش 100%. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. ششم، ماشین فروشی ما میباشد هوندای استار اکس سالی برایش 2003 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهری دوشنبه. سوزش گاز خالیه، ابیا موتورش 3 لیتره، коробка передач مکانیک. نرخ ماشین 28,000 سومونی. با روبل بگردانیم 212,000 روبل میشود. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، سراج فروخته می شود. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. هفتم، اوپل سیدان سالی برای 6993 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهری دوشنبه. سوزش بنزینی خالیه، ابیا موتورش 1.6 میباشد، коробка передач مکانیک. نرخ ماشین 17,000 سومونی. با روبل بگردانید 129,000 روبل میشود. ماشین گفته که سراش نفروخته می شود، 1 سال دکمن دارد، سودا در پیش ماشین می شود. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. هشتم، تنگن در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در کلوب. نرخ ماشین 16,000 سومونی. با روبل بگردانید 121,000 روبل می شود. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، سراش نفروخته می شود، 4 بالونی نو دارد و موتورش نو کردگی. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. نهم، ماشین فروشی ما میباشد دایوان نکسیا سالی برای 6995 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر نو. سوزش گاز بنزین میباشد، ابیا موتورش 1.6، коробка передач مکانیک. نرخ ماشین 19,000 سومونی. با روبل بگردانید 144,000 روبل میشود. رنگ ماشین سفید است، گذشت سیدان. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، موتور کراسکا خداویش نو کردگی میباشد، سالونش تازه، پوسیدگی زدگی ندارد و حجت دارد. خریداری انیق زنگ بزند، باز چغ میکنیم. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما تازه را آبونه شدگی نیست آبونه شوید، در ویدیوی ما لایک را بگذارم. ما میگذاریم با ماشین های فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. بودی خطر ویدیو نوارا تا آخرش تماشا میکنید. دهم، ماشین فروشی ما میباشد اوپل وکترا آی که سالی برای 6993 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در فرخار. سوزش گازی خالیه، ابیا موتورش 1.6، коробка передач مکانیک میباشد. نرخ ماشین 19,000 سومونی. با روبل بگردانید 144,000 روبل میشود. ماشین ساسنش ساز گفته است. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 11. ماشین فروشی ما میباشد دایوا لگانزا سالی برایش 10,000 سال میباشد، در حالتی بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزش گاز بنزین میباشد، ابیا موتورش 1.8، коробка передач مکانیک میباشد. نرخ ماشین 27,000 سومونی. با روبل بگردانید 205,000 روبل میشود. رنگ ماشین کبوت است، گذشت سیدان. ماشین اسپارتیونی کردگی است. ماشین گفته که همه جور 100% یگان کمبودی نداره، چی خیلی که دیده سن تازه اسپارتیونی کردگی و دکمن نداره. با فکرم گفته که دکمن میکنی و داورنوس میگیری
ради интерес на илтимос гуфтагие ки занг назанед. Агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. Дар ҳафтаи навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. 12 Toyota Camry 4 соли барояшаш нест дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Москва. мошин нархи мошин 780 000 рубл мебошад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. ва агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. 13 мошини фурӯши мо мебошад иваз 2115 соли барояшаш 10000 сол. сӯзиҳориш газ бензин мебошад. дар шаҳри бохтар қарор дорад. нархи мошин 18000 сомоният. мошин 10 мошина гуфтагиҳои ховай. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нест, обуна шавед. дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошинҳои дигар. 14 хонаи фурӯшӣ гуфтагие ки ҳама ҷош 100% краска праскаш кардагие хона да этажа мебошад ва қарор дорад дар қишлоқи Чалавай. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, хонара гуфтагӣ нестед чанд сумай ва чанд содиқ мебошад. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед ва дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.